Quando escreveu Madame Bovary, Gustave Flaubert usou a atmosfera pequenina, monótona e rural da sua cidade natal para ambientar o seu romance. Rouen já não é mais tão bucólica, mas ainda preserva muito daquele ar provinciano do interior da França. A 140 quilômetros de Paris, Rouen vive do passado, mas sem parar no tempo. O Mundo Afora de hoje explora a terra de personalidades ilustres, como Flaubert e Joana d'Arc. Lá em casa é assim: papel, vidro, plástico, metal e outros. Hã? O que eu coloco nesse último? Ah, tudo. Tudo que eu não tive paciência de separar. Em junho, você vai descobrir que gentileza gera gentileza. Aguarde. Rouen é a capital da Normandia, no norte da França. O clima da cidade não nega. Estamos no interior do país. Casas centenárias, flores nas janelas, sinos de igreja, ruas de pedestres, gente menos apressada. Isso não quer dizer que Rouen seja monótona. A cidade é bastante agitada. Todo ano tem vários festivais. Como uma boa turista, vou começar do começo, pela igreja de Santa Joana d'Arc, que fica na praça principal de Rouen, Place du Vieux-Marché. Foi exatamente aqui que a heroína foi queimada viva em 30 de maio de 1431. Aliás, todos os anos, no domingo mais próximo dessa data, a cidade faz uma festa em homenagem à guerreira que se passou por homem para comandar tropas durante a Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc foi excomungada e condenada à morte. Quase 500 anos depois, foi perdoada pela igreja e transformada em santa. A estrutura da igreja é uma releitura dos antigos santuários da Normandia, em forma de barco revertido. Por dentro, a estrutura de madeira aparece. Esses vitrais datam do Renascimento e foram feitos pelos melhores mestres vidraceiros da cidade. Eles retratam cenas da Bíblia e decoravam a antiga igreja de Saint-Vincent, que ficava perto daqui no tempo da Inquisição. Quelles sont les histoires racontées pour ces vitraux? Alors des histoires, il y en a beaucoup. D'abord, il y a l'histoire du Christ. 4 vitraux lui sont consacrés, racontant son enfance, sa passion, la crucifixion et la résurrection. Plusieurs vitraux sont consacrés à des saints, notamment Saint-Pierre, juste derrière nous, et puis Saint-Vincent de l'autre côté de l'église, qui était en fait le patron de l'église où se trouvait antérieurement tout cet ensemble. Quelle est l'importance de cet ensemble architectural pour l'église catholique? Alors c'est une église un peu à part. À Rouen, c'est une des plus belles églises. Or, contrairement à l'ensemble des églises de la ville, qui sont plutôt des grandes églises gothiques, là on a une église qui est de la fin du XXe siècle. Elle a été inaugurée en 1979. Quelle est l'importance de l'histoire de Joanne d'Arc pour l'histoire de Rouen? C'est la dernière ville qu'a connue Jeanne d'Arc, puisque dans tout son périple, elle a traversé de nombreuses villes. On connaît Orléans, Reims, Compiègne et puis Rouen où elle a été brûlée. Pourquoi a-t-elle été condamnée au bûcher? Alors c'est une histoire, c'est compliqué. L'histoire de Jeanne d'Arc se déroule pendant la guerre de 100 ans. Donc la France, je schématise, est en guerre contre l'Angleterre. Une partie de la France est alliée aux Anglais et Jeanne d'Arc va décider de sauver
la France des mains des Anglais. Et pour cela, on dit, et elle l'a dit, avoir entendu des voix qui lui donnaient l'ordre de se rebeller. Voilà, et donc elle a été condamnée pour hérésie. On lui a aussi reproché, on est quand même au XVe siècle, donc en plein Moyen-Âge, d'avoir porté des vêtements d'homme. Ça, c'est très important symboliquement. Aqui em Rouen, estamos em constante contato com profissões do passado. Como os vidraceiros, os ferreiros estão se perdendo no tempo. Essa é a maior coleção pública de ferragens do mundo. Poucas pessoas conhecem esse museu. Ele guarda 15.000 obras de arte feitas em ferro. As peças faziam parte da coleção pessoal de Henri Lessec de Tournelle, que viveu em Rouen no início do século XX. Henri passou a vida buscando peças raras em ferreiros de toda a Europa e acabou deixando para o mundo uma amostra do trabalho desses artesãos. D'où est venue la passion d'Henri pour la ferronnerie? Eh bien, Henri Lessec des Tournelles était un des tout premiers photographes français. Il avait une formation de peintre, mais il a été recruté pour photographier les monuments historiques de la France. Et je pense que quand il est monté, par exemple, en haut de la cathédrale d'Amiens ou en haut de la cathédrale de Reims, et qu'il s'est promené dans les vieilles rues de Paris, il a remarqué ces objets très beaux en fer que personne à cette époque ne collectionnait, et il s'est mis à les collectionner. Alors, c'est peut-être la première collection au monde. Et pourquoi le fer était-il tellement utilisé? Pourquoi le fer? Parce que d'abord, dans certaines régions d'Europe, il y avait beaucoup de fer, notamment en Allemagne, en France, en Lorraine, dans certaines régions d'Espagne, dans certaines régions d'Italie. C'est une matière souple. On peut tout faire avec le fer. Rouen se desenvolveu a partir das margens do rio Robec, que corta a cidade. Quem passeia por aqui, pela rue Eau de Robec, entende melhor a sua história econômica através das antigas indústrias têxteis. Quelle est l'importance de la rue de Robec? Alors la rue Eau de Robec est quasiment le départ de la prospérité de Rouen, avec la production de toiles, de laine, et la teinture des toiles de laine. C'est pour ça que cette rivière est indispensable. Et le maire de Rouen, en 1984, a fait réouvrir un petit canal parce que la rivière a été détournée à cause de ses mauvaises odeurs à la fin du siècle dernier. Et il a jugé que cette rue, sans une rivière, n'avait aucun sens. Car toutes les maisons qui nous entourent sont construites pour les toiles, notamment les toits très spéciaux que vous voyez tout au long. De chaque côté sont des greniers où l'on fait sécher les toiles qui ont été tissées, teintes et dans cette rue, avec en particulier du bois importé du Brésil, le bois de braise, qui a été pendant plus d'un siècle la source de couleur rouge la plus belle. Qu'est-ce qu'on trouve ici qu'il n'y a pas dans un guide touristique? Alors, cette rue ici, la rue Saint-Romain, c'est la rue symbole de la ville de Rouen. Saint-Romain, c'est le nom du grand patron de la ville. On a donné ce nom à la ville de Rouen. C'est lui qui protège la ville. Et dans cette rue, c'est la rue la plus ancienne de Rouen. C'est la rue du XIVe siècle, hein, donc une rue très très ancienne. Dans cette rue, on a à la fois des boutiques tout à fait insolites comme celle-ci, par exemple, où on a Monique de Saint-Romain, qui est une des dernières modistes de France et qui fait les chapeaux pour les reines du monde entier, pour les grands cocktails, les grands mariages. Donc c'est un artisan qui fabrique tout sur la tête des gens. Donc ce sont des endroits où on va emmener les touristes parce qu'ils vont passer à l'office de tourisme et on va leur préparer un petit parcours privé, personnel, pour leur dire, voilà, maintenant, voilà la clé de la ville,
On vous la donne. Admirez la ville comme nous on l'aime. Rouen é conhecida como a capital do impressionismo. Inclusive, o Musée de Beaux-Arts abriga a segunda maior coleção de impressionismo da França, perdendo apenas para Paris. Vale a pena tirar uma tarde para conhecer o museu. Várias construções e paisagens ilustram os quadros de Claude Monet. O pintor chegou a retratar a Catedral de Rouen 28 vezes. Seus quadros mais famosos estiveram no Brasil em exposição organizada por Romaric Prouel. E agora ele está prestes a nos revelar um dos segredos de Claude Monet. Olha a dica que ele tem pra gente. Mel, uma dica. Se você quer fazer essa viagem maravilhosa de Paris até Rouen, você tem que parar num lugar maravilhoso que chama Giverny. Giverny é o lugar que o próprio Monet escolheu para viver. E instalou jardins maravilhosos. Tudo está nesse jardim. Então, boa viagem, Mel. Você é a Britney Spears do Brasil. Não, melhor. Você! Baby, baby, ó, que mais? Que é... Quer ganhar uma camisa exclusiva? Então ligue para 0800 886 6006 e deixe o seu grito de guerra irritante. Apoio novo Sempre Livre com Termocontrol, proteção com menos sensação de calor. Sério, o que elas veem nele? Porque bonito eu também sou. E numa boa, né? Cozinhar que nem ele é muito mole. Really simple. Ai, Jamie Oliver. Look at me! Culinária de dar inveja. Todo sábado às 7 da noite, aqui no GNT. Apoio Carmin. Boêmia, a primeira cerveja do Brasil. Neusaldina, dor de cabeça, chama Neusa. E novo Ford Edge, valioso como tudo que é inesquecível. The wedding planner quit? Como assim? O que houve? Don't they know that we're getting married in 2 days? Vocês estão variando. Existe outro jeito de ser. Wait a minute. This is a good idea. A partir de agora, além dos filmes legendados, você também assiste a filmes dublados. Isso dá continuidade pro trabalho. A whole package. Mulheres no Cinema, domingo 7 horas. E agora também às quintas, 10 da noite, só com filmes dublados. Apoio Shining Box. Tá todo mundo pedindo. Peça você também. Eu ouço música o tempo inteiro. Faz parte do nosso dia a dia. Ai, a música te leva em qualquer lugar. Escuto muito MPB. Pop rocks, assim, nacionais. Eu sou muito eclética. Bossa nova. Rock. Muito samba. Tô tentando aprender samba. Olha, ritmo. Eu gosto de rádio. Tem mais épocas assim que eu só ligo rádio.
existe uma alternativa. Apoio Serenos. Fique na calma, fique serenos. Activia 99% de pessoas satisfeitas. Banco do Brasil Estilo. Faz diferença ter assessoria financeira personalizada. E maionese Hellmann's. Só 40 calorias por colher. Você vai ver gente bonita, gente bem informada, gente divertida. Beijo do gordo. Uau! Semana do Jô. Todo domingo às 9 da noite no GNT. Nós viemos aqui para ouvir música. O Córrego Calmo passa ao lado da loja de violinos Jean-Marc Sarran, que há mais de 20 anos conserta e fabrica instrumentos de corda. Jean-Marc se formou luthier porque não podia comprar seu próprio instrumento. Hoje é cercado por mais de 200 violinos e violoncelos em seu ateliê. Cada instrumento aqui é único. Tem seu som próprio em função dos ajustes feitos por Jean-Marc durante a fabricação. Fazer um instrumento pode levar um mês inteiro de trabalho. Quand est-ce que vous avez commencé à travailler comme luthier? J'ai commencé réellement à apprendre le métier il y a 30 ans. Mais donc j'ai appris en école, dans une école française, dans les Vosges. Et quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un luthier réussisse son travail? Je crois que d'être régulier, déjà, d'être assez régulier. Et puis, bon, déjà de connaître bien sûr le travail. Mais une fois qu'on connaît bien sûr son travail, c'est-à-dire d'avoir une formation assez large, on apprend tout le temps. Rouen présente des avantages pour quelqu'un qui exerce votre profession? Pour plein de raisons. D'abord, historiquement, c'est une jolie ville, enfin moi je sais que j'aime bien, donc, et puis je suis né là, alors. Et donc j'aime cette ville-là, et donc ça fait aussi partie d'un contexte. Donc le côté vieille ville et métier plutôt ancien se prête bien à une image, donc déjà. Mais ça c'est encore la partie superficielle, mais c'était aussi une ville très importante et qu'il l'est quand même encore dans la région, donc effectivement reste quand même une forme de petite capitale régionale qui est forcément intéressante pour une installation comme celle-là, oui, bien sûr. Quelle est la relation entre la ville de Rouen et la musique classique? Elle est importante dans la mesure où quand même elle s'occupe des écoles de musique de Rouen, les écoles municipales ou le conservatoire. Et puis, donc ça c'est pour l'apprentissage. Et puis il y a tout ce qui est spectacle et le théâtre des arts. Donc la ville a, oui, a un grand rôle dans ce contexte-là, oui. Esse restaurante era uma antiga fábrica de guarda-chuvas. Da fabriqueta só restou o nome, Le Petit Parapluie, os pequenos guarda-chuvas. A construção colonial do século XVI é hoje um dos melhores restaurantes da cidade. Há 22 anos comandada por Gisele Marc-Andrier, a casa é membro do clube Le Toque Rouennaise, que seleciona os cardápios mais refinados de Rouen. A cozinha é tipicamente francesa. Marc usa ingredientes regionais para compor seus pratos, entre eles velhos conhecidos, como a crème fraîche e o camembert. Quels sont les ingrédients typiques de la Normandie? La pomme en premier, la crème, le beurre, et puis après le cidre, qui est fait avec des pommes, et puis le calvados. Quels sont les principaux plats et les principales boissons de votre restaurant? Les principaux plats, bon, souvent c'est du poisson. Bon, là aujourd'hui on a fait du canard parce que le canard est spécialité de Rouen. Mais on a énormément de poissons parce que nous sommes à 50 km de la mer. Et les boissons, le cidre un petit peu, mais surtout le vin, parce qu'on est dans le pays du vin.
On n'est pas dans une région, mais on est dans le pays du vin. C'est vrai. Et quelle est la spécialité de la maison? On n'est pas des maisons à spécialité. Nous sommes des maisons où on fait la cuisine suivant le marché. C'est-à-dire que quand c'est l'époque des asperges, on fait des asperges. Quand c'est l'époque des coquilles Saint-Jacques, on fait des coquilles Saint-Jacques. Quand c'est l'époque de... c'est une cuisine de marché, une cuisine un petit peu personnalisée. C'est une cuisine, des classiques de la cuisine française qui ont été un petit peu revus et corrigés, allégés. Vamos provar o prato. Bem suave, muito saboroso e muito macio. Bem gostoso. Vale a pena. Essa foi a nossa última parada em Rouen. No caminho de volta a Paris, vamos a Giverny conferir a nossa dica de hoje. Viajar pelas estradas da França é sempre uma surpresa. Além de lindas, elas escondem pequenos tesouros. Essa que liga Rouen a Paris cruza a vila de Giverny, onde viveu Claude Monet. Foi nessa casa que Claude Monet se instalou com a família em 1883. Apaixonado pela botânica, ele fez da propriedade um verdadeiro império das flores. O jardim era a fonte de inspiração maior do pintor. Olhando com atenção, percebemos quadros clássicos do impressionista por aqui. Mas a grande obra é da Fundação Claude Monet, que minuciosamente reconstituiu todo esse patrimônio botânico. Em parceria com uma instituição americana, a Fundação oferece cursos de pintura para quem quer se arriscar a recriar um Monet ou, quem sabe, ter uma inspiração tão boa quanto a do pintor. E quais são os endroits reproduits dans les toiles de Monet? Alors dans les toiles de Monet, il y a l'allée centrale, parce que l'allée centrale était, comme Monet était un passionné de fleurs, passionné de cuisine et de peinture bien sûr, et cette allée centrale, pour lui, c'était le summum. C'est-à-dire de telle façon, quand on serpente, quand on se promène dans ce tunnel, l'impression, c'est l'oppression, par le monde végétal et par les couleurs. On se sent tout petit. Et c'est ce que Monet, en fin de compte, voulait ressentir. C'est nous qui plantons chaque année comme ça, mais l'on plante parce que Monet l'avait voulu comme ça. Combien de temps Monet a vécu à Giverny? Monet a vécu à Giverny 43 ans, donc de 1883 à 1926, l'année de son décès. Au départ, il n'a pas acheté la propriété pendant 7 ans, il l'a louée. Après, il l'a acheté. Et qu'a-t-il fait pour la ville? Vous savez, l'esprit de Giverny est un esprit spécial. On a encore maintenant, de nos jours, le même style d'esprit. Au départ, les gens s'opposaient. C'était un nouveau venu. Donc, les gens le regardaient d'un mauvais œil. Et ils allaient lui faire payer le droit de passage pour aller à son bateau atelier qui était à l'île aux Orties, amarré pour la Seine. Parce que Monet avait un bateau atelier et il allait peindre sur la Seine. Vou te encontrar. O amor vai sempre ser amor em qualquer lugar. O mundo afora segue viagem, mas o programa de hoje fica por aqui, pelas estradas da França. Se você quiser saber mais dicas sobre a viagem, acesse o site do GNT e cadastre-se no Clube GNT. Tanta coisa nos espera, me espera na janela.
Alguns dizem que o importante é competir, mas nem sempre foi assim para o ator Cássio Reis. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, então tem essa coisa de competição no sangue, assim, sabe? Gosto muito. E sei perder, mas gosto de ganhar. Errei. Tênis eu comecei quando eu ganhei uma raquete de Natal do meu pai, uma raquete júnior, que eu era muito pequeno. Ele também queria começar a jogar e a gente começou a jogar junto no clube e depois comecei a fazer aulas, disputava campeonatos assim, interclubes. Te enganei. Eu não gostava que minha família assistisse o jogo nem treino, porque eu achava que eles assistindo eu ia perder. E ficava com vergonha, uma timidez, sei lá, e um nervosismo que eu falava, minha família não vá assistir, por favor. E às vezes meu pai assistia escondido. O tênis é um esporte que você tem que ter classe para jogar, não é só agressividade, não é só força. Você depende só de você. Depende do teu raciocínio, do teu movimento, do teu corpo, da tua estratégia. É um grande hobby, assim, uma coisa que eu me divirto muito fazendo, que me dá muito prazer. Tô ganhando. Porque hoje em dia é muito mais o bem-estar de estar jogando do que competindo, mas é difícil perder. Já chorei também quando perdi um campeonato uma vez. Foi ridículo, eu joguei muito mal, tava muito nervoso, perdi e chorei, abri o bocão no pódio, foi muito triste, foi muito feio e foi muito vergonhoso, assim, na verdade. Tô voltando a praticar com frequência, jogo 2 vezes por semana, corro na areia também, faço reforço na academia, musculação, que é importantíssimo para o tênis, principalmente para o saque e para a resistência, óbvio. O tênis para mim hoje é uma grande terapia, assim, é uma calmaria, onde eu reflito, onde eu relaxo, onde eu exercito, e é bom para o corpo e para a mente. Yes!